হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ ফালৰ পৰা সকলো টিচাৰ্ছবোৰক হেপী টিচাৰ্ছ ডে। আমাৰ ইয়াত ফ্ৰেছাৰ্ছ ডে আৰু টিচাৰ্ছ ডে একেলগত হৈছে বুলি আহকচোন আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। तो शुरू करें। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था। तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे। मेरे महबूब, मेरे महबूब, मेरे महबूब, मेरे साथ। शुक्रिया मेहरबानी करम, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। Bring the drum. আৰু এইকেইটা মোৰ ষ্টুডেণ্টছে দিয়া মৰম। সঁচা আজিৰ দিনটো বহুতেই বেছি মনত থাকিব মোৰ। চ' মই আজি গোটেই দিন বহুতেই এনজয় কৰিলোঁ। মোৰ মৰমৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকে আজি ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰগ্ৰাম কৰিছে নহয়। বাৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই।